हेलो भाई नमस्कार मु सम्राट आपण मानक स्वागत करुच्ची मो नूतन वीडियो को। आजिकार विषयटी हूँ पान विषय आपण मैंने तो देखिए विभिन्न क्वालिटी विभिन्न डिजाइन पान बिक्री मार्केट रे जहाँकि सादा पान कड़ा पान मिठा पान रज पान विभिन्न नाम परिचित किंतु आज आम एक पान विषय जाना जार नाम हूँ फायर पान। फायर पान कहले कौन या कहीं केमिति खिया जाए एवं खाइबा द्वारा आम शरीर किसी इफेक्ट पकड़ कि तार संपूर्ण विवरणी आम गोटे भिडियो आम देवु। ये कही रखिबू जदि आप नुआ आते चैनल को निश्चित भाव सब्सक्राइब करूँ पाखे बेल आइकन को टिपि ऑल नोटिफिकेशन उपर क्लिक करूँ जहाँ फल कि आम जिते भी नूतन वीडियो पकेबू ता आपण सर्वप्रथम देखिपारे। आसतु स्टार्ट करिबा। भाई आपन नाटा परिचयटा देबे। रतिकांत दास घरटा सोमनाथपुर एई हम बालेश्वर सोमनाथपुर। अच्छा ए जो फायर पान को एटा पानर कोन कोन सब आइटम पडुची? मीठा मसला सब आइटम पड़ुଛି ଆଉ जोटा कि हम रज पान कहते କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ନିଆଁ जो ଲାଗୁଛି ନିଆଁଟା କଣ ସେଟା लिक्विड ଟା ଲାଗେ କଣ ଲିକ୍ୱିଡ ନା କଣ? ଆମର ହଉଛୁ ଯେ କପୁର କହନ୍ତି ସେ କପୁର ଲିକ୍विड ଟା ପଡୁଛି। ଆଚ୍ଛା କପୁରଟା ସେଇଥିପାଇଁ ନିଆଁଟା ଜଳୁଛି ସେଟା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କୌଣସି କ୍ଷତି ହବ କି? ନା ନା କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ ବଡିରେ କୌଣସି ମାନେ ଇଫେକ୍ଟ ପଡେ ଯୋଉଟା ପାନ ଗୁଟକା ଯେମିତି ଇଫେକ୍ଟ ପକଉଛି ଏମିତି କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ପଡିବ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମିଠା ପାନ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏଟା କେତେ ଅଛି ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି? 30 ଟଙ୍କା। ଏଇ ଯେ ଆମେ ଦେଖେଇଲୁ ଯେ ଏଟା ଫାୟାର ପାନ ଏଟା ମାନେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୁଲିଲି ମାର୍କେଟ ବୁଲିଲି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୋକାନୀ ପାଇଲି ଫାୟାର ପାନ କାଇଁ ଖୋଜୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିକି ଫାୟାର ପାନ ଯୋଉମାନେ ବିକନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିଜକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଶରେ ସଜାନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ବର ବେଶରେ ନହେଲେ ରଜା ବେଶରେ ସଜାନ୍ତି କାହିଁକି ବେଶଟା ସେମିତି ହେଲେ ଆକର୍ଷଣ ସେମିତି ହେଇ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି ତ ଏଠି ଫାୟାର ବିସ୍କୁଟ ଅଛି ଗୋଟେ ଫାୟାର ପାନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିଲିନି ତଥାପି ଆମେ ଆସିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଖାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାୟାର ପାନ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ଦିଅ ପାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି ଏବଂ ନିଆଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳିବା ଉପରେ ସେ ନିଆଁକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳିବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ पूरा फायर गैस तो भाई बराबर अच्छी किसी असुविधा नहीं एमती गैस अच्छी मस्त अच्छी आपण मैंने आसतु और फायर पान खातु भाई दुकान खातु फायर पान जहाँकि मुझे खोजी खोजी पाइली गोटे पाइली आउ जो कौन थी बहुत दुकान पड़ी आम तो समय पाइले बुली पाइले लेकिन गोटे दुकान पाइले फायर पान जहाँ भी धन्यवाद।